এদিন কুটিরে হাসিব কেবে, এদিন কুটিরে ঘেনিব পদরে অর্ঘ্য মোরা, ঘেনিব পদরে অর্ঘ্য মোরা, করপত্র জোড়ি বসিয়াছি প্রভু, করপত্র জোড়ি বসিয়াছি প্রভু, আসি পরশিব শির মোহর, আসি পরশিব শির মোহর, কজল লগাই সজল নয়নে, রহিছি হে তব পথ নাই, কজল লগাই সজল নয়নে, রহিছি হে তব পথ নাই। হৃদয় মন্দির সাজি রাখিছি মো, হৃদয় মন্দির সাজি রাখিছি মো, কেতেবেলে বিজে হেব গোসাই, কেতেবেলে বিজে হেব গোসাই, কজল লগাই সজল নয়নে, রহিছি হে তব পথ নাই, কজল লগাই সজল নয়নে, রহিছি হে তব পথ নাই, রহিছি হে তব পথ নাই। জয়গুরু। জয়গুরু। চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, সেদিনকু পোড়াখি, সেদিনকু পোড়াখি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, সেদিনকু পোড়াখি, সেদিনকু পোড়াখি, কেবে দিদিনিয়া এই দুনিয়ার, কেবে দিদিনিয়া এই দুনিয়ার, দুই নিয়া জড়া ছাতি, দুই নিয়া জড়া ছাতি, ସେହି শান্তি দিয়া সুধা ঝরা পদ, ସେହି শান্তি দিয়া সুধা ঝরা পদ, পরশিব দিন রাতি, পরশিব দিন রাতি, যাবত বেদনা গোটি গোটি কহি, যাবত বেদনা গোটি গোটি কহি,
বুকুরে ধরিবে যাকি, বুকুরে ধরিবে যাকি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি সেদিনକୁ ପୋଡ଼ାଖି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି ସେଦିନକୁ ପୋଡ଼ାଖି। ପଳାଇଲେ ତୁମେ ଦୁରିଆ ପସରି, ପଳାଇଲେ ତୁମେ ଦୁରିଆ ପସରି, ପଛେ ପଛେ ଥିବି ଧାଇ, ପଛେ ପଛେ ଥିବି ଧାଇ, ମାୟାର ମୋହର ଛଳ ଭରା ଜାଲ, ମାୟାର ମୋହର ଛଳ ଭରା ଜାଲ, ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେ, বন্ধন ছিন্দাই দে, বাড়ি সারিলি তোমা বিনে সবু, বাড়ি সারিলি তোমা বিনে সবু, এ জগতে খালি ফাঁকি, এ জগতে খালি ফাঁকি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি, চাহি রহিছি সেদিনକୁ ପୋଡ଼ାଖି, ସେଦିନକୁ ପୋଡ଼ାଖି। ଯେବେ ଆଉ ସତେ ଦାସ ପୁଣି ମୋତେ, ଯେବେ ଆଉ ସତେ ଦାସ ପୁଣି ମୋତେ, ନିଜ ମିଳିବ କାହା, ନିଜ ମିଳିବ କାହା, যাবত জঞ্জাল দূরে ঠেলে দেই, যাবত জঞ্জাল দূরে ঠেলে দে, সে বুঝিবি অহরহ, সে বুঝিবি অহরহ, সেই দিন কেবে আসিব জীবনে, সেই দিন কেবে আসিব জীবনে, রহিছি ମୁଁ ତାକୁ ତାକି, ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ତାକି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି ସେଦିନକୁ ପୋଡ଼ାଖି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି ସେଦିନକୁ ପୋଡ଼ାଖି, ସେଦିନକୁ ପୋଡ଼ାଖି, ସେଦିନକୁ ପୋଡ଼ାଖି। ଜୟଗୁରୁ। Saraswata
জয়গুরু। কোটি পুণ্য বলে আজি পাইছি গোসাই, কোটি পুণ্য বলে আজি পাইছি গোসাই, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাই, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাই। কোটি পুণ্য বলে আজি পাইছি গোসাই, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাই, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাই। ইচ্ছা থিলা তব পাশে কাটিবি জীবন, ইচ্ছা থিলা তব পাশে কাটিবি জীবন, মাত্র কাটি পারু নাহি সংসার বন্ধন, মাত্র কাটি পারু নাহি সংসার বন্ধন, বিতি যাও এ জীবন তুম নাম গাই, বিতি যাও এ জীবন তুম নাম গাই, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাহি, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাহি। কোটি পুণ্য বলে আজি পাইছি গোসাই, কোটি পুণ্য বলে আজি পাইছি গোসাই, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাহি, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাহি। জীবন নাবরে পরা তুমি হে কান্ডারি, জীবন নাবরে পরা তুমি হে কান্ডারি, ভব সাগরু কেবে করি দেব পারি, এ ভব সাগরু কেবে করি দেব পারি, বসি রহি লিমু সেহি শুভ দিন চাহি, বসি রহি লিমু সেহি শুভ দিন চাহি, কিপরি করিবি সেবা বুঝি পারু নাহি, কিপরি
କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ବଳି ଆଜି ପାଇଛି ଗୋସାଇଁ। କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ବଳି ଆଜି ପାଇଛି ଗୋସାଇଁ। କିପରି କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। କିପରି କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଗୁହାରି ପଦେ ଘେନ ହେ ଠାକୁର। ଏତିକି ଗୁହାରି ପଦେ ଘେନ ହେ ଠାକୁର। ତୁମ ପାଶେ ଯିବି ବୋଲି ମନ ତାର ତାର। ତୁମ ପାଶେ ଯିବି ବୋଲି ମନ ତାର ତାର। ଆଉ କିଛି ମାଗିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ମାଗିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ। କିପରି କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। କିପରି କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ବଳି ଆଜି ପାଇଛି ଗୋସାଇଁ। କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ବଳି ଆଜି ପାଇଛି ଗୋସାଇଁ। କିପରି କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। କିପରି କରିବି ସେବା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ କରିବା। ସେବିକାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି। ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वरण करिअछि। एवं तांक प्रदत्त जयगुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी नीलाचल सारस्वत संघ पुरी निर्देश परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करुअछि। श्री ठाकुर कहउचंती बश्च मु सद्गुरु मो भितरे जगतगुरुଙ୍କ इच्छा ही लीलायित होई उठिछि। तुम मानंकु मुक्ति पथ प्रदर्शन कराइबा ही मोर कार्य। जेउ माने मो उपरे निर्भर करी बसिछ मु सेमानंकु हाथ धरी मुक्तिधाम को नहीं जीवी। तुम ठाकुर सद्गुरु केवल एतिकी विश्वास थिबा आवश्यक। श्री ठाकुर माँ मान प्रति श्री श्री ठाकुर उपदेश। माँ मातृत्व हृदय पूर्ण कर रमणीत्व शयतान उच्छिष्ट सुतरां जननीत्व व्यतीत श्री भगवान का पवित्र मूर्ति अन्य कहारी नयन गोचर हुए नहीं। से सर्वत्र विद्यमान किंतु भक्तर उपयुक्त अवस्था न आसवा पर्यंत से सम्मुख को आसी दर्शन दान करती नहीं।
से संसार बन्ही भक्त को जलाई पोड़ाई उपयुक्त करनियंती। मु आशीर्वाद करुछि तुमे सही मातृत्व रे प्रतिष्ठित हुओ एवं चिरदिन निमित्त सही मातृसत्ता रे विलीन हो जाओ। तुमे माने मोर अंतरंग भक्त, सुतरां तुमे माने संसार तापरे तापित हुई अशांति मध्य थाई भगवत महिमा प्रचार न कले आउ करिवो किए? स्वगण व्यतीत आउ केही जे परीक्षा दे परिबे नाही। तेणु भगवान कवि मुखरे कहिसंती परीक्षाय नय मम स्वगण कातर। माँ ए संसार मायार खेल घर, अज्ञानतार मोहिनी मूर्ति। तेणु सुख जे बाहरे नहीं अछि निज अंतर रे। सुख भोगरे नहीं अछि केवल त्यागरे बा जोगरे। बाह्य विषय संस्पर्श रे जो सुख ताहा आसक्ति पाप कलुषित। मन द्वारा भगवान को स्वरूप उपलब्धि ही प्रकृत निर्मल पवित्र सुख। तुम्हें मन प्राण पवित्र करी सच्चिदानंद श्री भगवान को नाम रूप चिंता कर और मुखरे तांकर जय उच्चारण कर। जेते परिमाण रे चित्त शुद्ध भाव धारण करिवो सेते परिमाण रे तुम्हें निर्मल सुख अनुभव करिवो। सेते बेले बाहिक सुख दुख रे किंबा लोकंक कथारे मन विचलित हेबो नहीं और सांसारिक घात प्रतिघात रे अशांति भोग करिवाकू पड़िबो नहीं। एहा व्यतीत शांति लाभर अन्य पंथा नहीं। बसे पुत्र कन्या मानकू भगवत ज्ञान रे सुख पाई सेमानकर जत्न नियो। गुरुजन मानकर अबाध्य हुओ नहीं। यथासाध्य दिन दुखी मानकर उपकार कर, केबे हेले आचार लंघन कर नहीं। माँ तुम्हें बाह्य विषय सुख आशा त्याग करी अंतरर अंतरतम प्रदेश रे बुड़ी जाई मुते खोजिले देखिबो। मु जगज्जननी को कोଳରେ धरी तुम हृदय पूर्ण करी बसी रही। बसचे सेतेबेले जाई तुमर समस्त भाव दूर हेबो। तुमे केवल भगवान को सर्वस्व समर्पण करी सर्वांतकरण रे तांकरी नाम उच्चारण करि जाओ। बसचे बाहर मोर दर्शन न पाइले मध्य तुमर किछि मात्र क्षति हेबो नहीं। बाहिक विषय मात्र के माइक बोली जानिबो। तुमे मते अंतर रे दर्शन करिया को अभ्यास कर। बाह्य देह द्वारा बाह्य कार्य करिवो और अंतर रे तांको धरी रखिथिबो। माँ मु देहस्थ एहा भूली मु तुमर हृदयस्थ बोली चिंता कर। दूरत्वर व्यवधान घुंची जीव। माँ तुम्हें स्वामी को मध्य मते दर्शन करिया को अभ्यास कर। मन करिवो तोर स्वामी जगत स्वामी एवं स्वामी स्वामित्व श्री श्री ठाकुर सत्ता व्यतीत अन्य किछि नुहे। एतिकी भावना रे नारी जन्म सार्थक होई जीवो। प्राण रे अफुरंत आनंदर स्रोत प्रवाहित हेबो। आशीर्वाद करुच्ची तुमे सेही भावर अधिकारिणी हुओ। स्वामी ही नारी मानकर गुरु। काय मन वाक्य रे तांकर आदेश पालन करिवो और तांकरी सेवा ही नारी मानकर परम धर्म। काय मन वाक्य रे तांकर आदेश पालन और तांकरी सेवा ही नारी मानकर परम धर्म। स्वामी को गुरु ब्रह्म ज्ञान रे सुख पाई भगवत निर्भरता रक्षा करि पारले ही नारी जन्म सार्थक हेबो। गृहिणी स्वामी सेवा और संतान पालन स्वधर्म। तेणु नारी मानकर साधन भोजन समय अल्प। सुतरां सर्वदा गुरु नाम जप करने को अभ्यास करिवो। सधवा नारी माने स्वामी को भितरे भगवान को एवं विधवा नारी माने भगवान को भितरे स्वामी को चिंता करिवे। अन्यथा धर्म व भगवान को छाड़ी केवल स्वामी को चिंता कले सेथिरे बिंदु मात्र उन्नति हेबो नहीं। माँ ए जगत रे राजरानी ठारू भिकारुणी पर्यंत समस्तंकर समान अभाव। भाव राज्य उपनीत न हेबा पर्यंत काहारी अभाव दूर हेबो नहीं। माँ तुम्हें जीव जगत को सुख पाइबा को शिक्षा कर। सकल अभाव मेंटी जीव। श्री श्री ठाकुर। जय गुरु। जय गुरु सुना जाउछि भाई। जय गुरु आज्ञा। जय शांत
जगत ईश्वर जय शांत दंत जगत ईश्वर जगत्पति हीना मोर नाम जगत्पति हीना मोर नाम जय सकल विबोध आश्रय जय सकल विबोध आश्रय जय ब्रह्म स्वरूप सदाशय जय ब्रह्म स्वरूप सदाशय स्वाति प्राणाधिका प्रिय पातीश्वर स्वाति प्राणाधिका प्रिय पातीश्वर जगत्पति हीना मोर नाम जगत्पति हीना मोर नाम जय पूजा नमः हृदय धरा जय पूजा नमः हृदय धरा जय स्वामी पंचाक्षर आधीश्वर जय स्वामी पंचाक्षर आधीश्वर जय नयन तारका ज्ञानधर जय नयन तारका ज्ञानधर जगत्पति हीना मोर नाम जगत्पति हीना मोर नाम जय पति आनंद प्रार्थाय कहे जय पति आनंद प्रार्थाय कहे तुमी ब्रह्मा शिव लोकपाल कहे तुमी ब्रह्मा शिव लोकपाल कहे पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणधर पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणधर जगत्पति हीना नाम जगत्पति हीना नाम जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी ज्ञानाधिक दया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु दासी सर्वगोसानाथ
क्षमा करो दासी सर्व दोषनाथ क्षमा करो तव पद अंगे कोटि नमस्कार 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 तव पद अंगे कोटि नमस्कार। Jayaguru, Namavatasa, page 271. Sadhana for formation of self. I don't tell you anything suitable as per convenience of time or by grabbing the opportunities stemming from the weakness of any country or age. I always speak what is good for one and all. See, how many movements are created in this country. Today those are lost in the womb of forgetfulness. But when I speak, I first contemplate over its far-reaching consequences. The common people lack this power to think of such consequences. One cannot discover the path of welfare unless one's mind is free from desire. Always remember it. The clamor outside may at intervals create doubts and excitement in your mind. On comparative analysis, you may not find novelty in my advice or instruction. It may so happen that outside clamor might generate disbelief in your idea. But always remember that your idea is selected by a Sadguru. Try to realize its benefit patiently. Whatever I have told relates to the formation of self. If you become a man, you can bring welfare to your family, society and country. Thus be a man. One cannot accomplish the formation of self simply by creating din and bustle or by delivering lectures and meetings. But the formation of self necessitates self-control, sincerity and humble feelings. I have instructed one and all, whether they are sannyasis or householders, to follow the sadhana of Matkarma Parvo Bhava, that is considered my work supreme. It's not a new sadhana. It's the sadhana of the Gita. On the advice of Sri Krishna, Arjuna won supreme peace and liberation simply by performing the actions advised by Sri Krishna. This sadhana is par excellence, and my will has manifested eternal truth and feeling. So ungrudgingly contribute your help to the propagation of that eternal truth and feeling. If you can discover a better path than the path of truth I have chosen, you may set up separate monastery and mission. But staying in my monastery and hermitage, don't go against me. I have seen the downfall of many people when they have gone to assert their mastery over Gurudev. I have repeatedly cautioned you so that you would not move on a wrong path due to any erroneous impression. Jayaguru. Jayaguru, भाई गोटे कॉल रखते मु पढ़ीदेवी विवरणी। जयगुरु, नीलाचल सारस्वत संघ पुरी, अमेरिका सारस्वत संघ 912 संघ पूजा सेशन रिपोर्ट, date and time May 26, 2024, 7:15 a.m. to 11:55 a.m. Eastern Time. Palia Jemu, Bordavai and Sonyama. Adhivasa Puja, May 25th, 2024. Adhivasa Puja was held at Nigam Smriti Mandir on May 25th, 2024 at 7 p.m. First session, May 26, 2024, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratikya. During Pratikya, Amrita Ma sang Asa Asa Rasaraja and Douli Ma sang Mute Sehi Rupe Diyo Darasana.
During that time, all the devotees joined the puja either at Nigam Smriti Mandira or via teleconference. Sanjit Bhai performed the arati, then Vrindavan Bhai sang the bandana, Bandai Guru Charana in Strota Bandana. Devidas Bhai read Sri Sri Guru Gita Shloka 84. Braja Bhai read the Parichaya Patra followed by Samilani in Asana Mandira Nitya Puja Prarthana. Then Anu Bhai read Sangha Sevaka 4th year part 4, Bandana Prarthana Prarthana Karinga Prati. After the reading of Sangha Sevaka, Barda Bhai invited Sri Sri Thakura, Bhais, Maj and young aspirants to attend the second session. The first session was concluded with Jayaguru Mahanama. After the first session, Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakura and Bhais, Maj and young aspirants accepted prasad. Second session, May 26, 2024, 9:45 a.m. to 11:45 a.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Avahana. During Avahana, Arpita Ma sang Kejane Bela Milibo Ki Nahi and Puja Ma sang Mo Mono Kunjavane. This was followed by Pranam Gyana and opening of the asana. Then Nihar Bhai sang the Bandana Chandana Charchita Kanta Kalevara. Prithviraj Bhai read Nigama Upadesha page 270. Selection of the path through the vision of truth. Then AMSAS PC members took oath. Subhasis Bhai read minutes of last Sangha Puja. Ravi Porda Bhai had discussion on Sri Sri Thakura's Upadesha on Karma. Sukanya Ma sang Guhari Mo Suno Thakura song. Then Ravi Porda Bhai led the Q&A and discussion session. The young aspirant session was started with the Prarthana Sangita. Ki bhasare Janaibi Krutajanta Moro by Pratyusha. Then Swatima led the discussion in the YA session. Then Jemu, Barda Bhai and Sonia Ma did their Bhava Vinimaya Seva followed by invitation for Madhyana Bhoga and evening puja. Then Jemu invited on behalf of Sarthaka for the next YA session and Lipsita Ma invited Sri Sri Thakura to the next Sangha Puja to be held on June 2nd, 2024. After that, Barda Bhai prayed for forgiveness from Thakura, all Bhais, Maj and young aspirants. The session was concluded with Vidya Prarthana, Dayama Sricharane, sung by Sivani Mahantima, and asana was closed with Jayaguru Namakirtana and Pranam. Vishad Bhai took the attendance of all Bhais and Maj present for puja. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevan. Sri Sri Thakura Charanasita, Jemu, Barda Bhai, Sonyama. Jayaguru. Jayaguru. सद्गुरु निगमानंद वेदांत पंच सन्यासिनी शिष्या जोगेन्द्रनाथ सरकार गृह जीवा पूर्व श्री श्री ठाकुर बड़झा प्रसाद पदार्पण कर नरेन्द्र नारायण को दीक्षा प्रदान करथिले। श्री श्री ठाकुर सेवक चिदानंद महाराज और तहसीलदार महाशय निकटरू शांतिमा बड़झार एही विख्यात जमीदार कहानी विस्तारित भाव श्रवण करथिले एवं कथा प्रसंग श्री श्री ठाकुर विषय केतेक कथा प्रकाश करथिले। से जुगरे नरेन्द्र नारायण राय चौधरी जड़े ख्यातनामा व्यक्ति थिले। से जेपरी वित्तवान थिले अनुरूप गुणवान मध्य थिले। नियमित व्यायाम मल्ल क्रीड़ा और अश्वारोहण फल सुगठित दीर्घ शरीर मेदलेशहीन क्षात्र वीर्य मंडित वीर वपुसदृश शोभा पाउथिला। स्वास्थ्य संपद परिपूर्ण पुरुषोचित महिमा मंडित चिक्कण श्यामल गात्र चौधरी महाशय को देखिले अभिजात वंशीय बोली मने हेउथिला। पोशाक परिच्छद एवं तांक प्रसाधन सामग्री वंशानुक्रमिक अभिजात्य सुस्पष्ट भावरे फुटी उठुथिला। राजा महाराजांक परि से जीवन अतिवाहित करुथिले। तांकर विलासिता परिपूर्ण जीवन तांकु जणे आडंबर प्रिय व्यक्ति रूपरे परिचित कराई सारिथिला। तथापि जनसाधारण जे काहेकि तांकु एते श्रद्धा सम्मान प्रदर्शन करुथिले निम्नरे ताहार कारण गुड़िक लिपिबद्ध हेला। पैतृक ऋण परिशोध निमित्त चौधरी महाशय प्रथम जीवन रे अतिशय मितव्ययी थिले। जमीदारीर आय वृद्धि निमित्त समस्त कार्य से निजे पर्यवेक्षण करुथिले एवं प्रत्येक कर्मचारी सहित घनिष्ठ भाव में मिलिमिशि सेमानंकर आनुगत्य और कार्यदक्षता जेपरी वृद्धि पाए से निमित्त चेष्टा यत्न करुथिले।
ଜମିଦାରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁଲଭ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଷ୍ଟେଟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଅନୁରକ୍ତି ପୋଷଣ ପୂର୍ବକ ଜମିଦାରଙ୍କ ହିତ ସାଧନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯେ କେବଳ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ମୁନିବ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣର ଆକର। ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ଉପାଧିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁପଣ୍ଡିତ ଓ ସୁଲେଖକ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଜାପାନୀ ମଲ୍ଲବିଦ୍ୟା ଜୁଜୁତ୍ସୁରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜଣାଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୃହରେ ଦୋଳ, ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି 12 ମାସରେ 13 ପାର୍ବଣ ତ ଯୁଗୋଚିତ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେହି ଉପଲକ୍ଷରେ ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଦାନ ଦେବାବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଥିଲେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇ କେବେ କେହି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରିଯାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଜନହିତକର କର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଓ ନାଟକ ଅଭିନୟ ଆଦିରେ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଜମିଦାର ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମବେତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ବଳଧା ଷ୍ଟେଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସର୍ବଦା ବଳଧାରେ ନ ରହି ବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଗରୀ ଢାକାରେ ବାସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଢାକାରେ ବଳଧା ହାଉସ ନାମକ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଢାକା ସହରର ଧନିକ ସମାଜରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ସୁଲେଖକ, ଯୁଜୁତ୍ସୁ ଓ ବଶୀକାର ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ତଥା ନୃତ୍ୟ, ଗୀତାଦି ଲଳିତ କଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରୂପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ପିକନିକ, ଷ୍ଟିମର ବା ଷ୍ଟିମ ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରମୋଦ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାଗତ ନୁହନ୍ତି, ସାହେବ ଓ ମ୍ୟାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ବଳଧା ହାଉସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୋଦ ଆୟୋଜନ ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ଅତିଶୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଉଥିଲା। ବଳଧା ହାଉସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ନିର୍ବାଚିତ ନଟ ନଟୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ଅଥବା ଯାତ୍ରାପାଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଅଥବା ରାଗାଳାପର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅବା ସେହି ରଙ୍ଗାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ସହୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତାହା ଛଡା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ବାଟିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ନିମ୍ନମତେ ଆଭାସ ମିଳେ। ଜମିଦାର ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବିସ୍ତୃତ ଉଦ୍ୟାନ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନଟି ନାନାବିଧ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ବୃକ୍ଷ, କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ, ଝରଣା ପ୍ରଭୃତିରେ ଶୋଭିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାହାଡରେ ବସିଥିବା ଆଲୋକଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିରାଟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ ଶୋଭିତ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରୁ ଆନିତ ବିରାଟ ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲର ଗଛ। ସେହି ପଦ୍ମର ପତ୍ର 4-5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥାଳି ପରି। ସେଥିରେ 4-5 ସେର ଓଜନର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ବସାଇ ଦେଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିଥିବା ଲୋକେ କହନ୍ତି। ତାହାର ନାମ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ରେଜିନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଲତାରେ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ 5-6 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତଗୋଲାପ ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ବଡ଼ ଗୋଲାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱୟ ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ଥିଲା ଯେ
ढाकार डिविजनल कमिशनर मजिस्ट्रेट और उच्चपदस्थ कर्मचारी वृंद अधिकांश समय उक्त उद्यान परिदर्शन निमित्त आग्रह प्रकाश करुथिले। उक्त विवरण श्रीमद जोगानंद स्वामी सृष्टि कथारू संगृहीत। बड़धा हाउस अनति दूर श्री श्री ठाकुर प्रिय शिष्य नृपेन्द्र चंद्र राय गृह अवस्थित। नृपेन्द्र भाई ढाकार यशस्वी होमियोपैथिक डाक्टर और नरेन्द्र बाबू गृह चिकित्सक थिले। तांकरी कनिष्ठ पुत्र श्री रवीन्द्र चंद्र राय सौजन्यरू राय चौधरी संपर्क प्राप्त प्रत्यक्ष विवरण केतेक कथा निम्न विवृत है। नरेन्द्र बाबू जड़े सुदर्शन स्वास्थ्यवान बलिष्ठ बकु व्यक्ति, मुष्टियुद्ध भाव से सर्वत्र ख्यात। विराट ग्रंथालय व्यतीत तांक प्रासादरे बहु मूल्यवान दुर्लभ वस्तुपूर्ण गोटे क्षुद्र संग्रहालय म्यूजियम थिला। तांकर वेतनभोगी अभिनेता अभिनेत्री माने तांकरी निर्मित रंगालय स्वरचित नाटक मान अभिनय करी नाट्यामोदी मानंकु आप्यायित करुथिले। सर्वापेक्षा तांकर उद्यानद्वय विशेष उल्लेखयोग्य। केवल ए देशर नुहे पृथ्वीर विभिन्न देशर दुष्प्राप्य मनोहर पुष्पराजीर समावेश सही उद्यान रे घटिथिला। तांक प्रासादर प्रत्येक कक्ष पुष्प गंधरे सुरभित होई उठुथिला। यहा ही तांक प्रासादर विशेषत्व। समस्त गृह प्रांगण सते जेपरि नंदन कानन एही भली जना पडुथिला। ढाका प्रवासी उच्च इंग्रेज कर्मचारी मान कथा बा कौन कहिबी। बंगलार लाट साहेब जेतेबेले ढाका भ्रमण रे आसुथिले सेतेबेले बड़धा हाउस उद्यान परिदर्शन तांक कार्यसूचीर गोटे निश्चित अंग थिला। नरेन्द्र नारायण गुणीर आदर करुथिले। से कहारी कौनसी कृतित्व बा सुगुणर परिचय पाइले काल विलंब न करी तांकु पुरस्कृत करुथिले। भारतर विभिन्न संगीत और नाट्यशिल्पी मानंकु आमंत्रण करि नेई किछि दिन सेमानंक सहित संगीतालाप और आलोचना रे अतिबाहित करी शेषरे अकृपण हस्तरे पारितोषिक देई विदाय संवर्धना ज्ञापन करुथिले। नरेन्द्र बाबू कहती, अन्य कहारी कथारे मु काहाकु छोट बा बड़ बोली मने करे नाही। परीक्षा द्वारा मु सान बड़ निर्णयर पक्षपाती। एथिपाई एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक प्रभृति विभिन्न चिकित्सा विज्ञानर परीक्षा निमित्त नरेन्द्र बाबू प्रभुत अर्थ व्यय करुथिले। सार नीलरतन सरकार, सार डाक्टर विधान चंद्र राय, डाक्टर यूनान और कविराज श्यामदास वाचस्पति परी विख्यात चिकित्सक मानंकु निज असुस्थतार छलनारे से कलिकतारू ढाका सहर को आमंत्रण करी सेमानंक सहित समस्त चिकित्सा शास्त्र संबंधी आलोचना रे व्यापृत रहुथिले। गुणर जयगुरु। जयगुरु जयगुरु। पुराण बंधु होई आसीछ तुमे मो पाई। पुराण बंधु होई आसीछ तुमे मो पाई। बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई। बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई। पुराण बंधु होई आसीछ तुमे मो पाई। बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई। बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई। आनिछ मोरते साई जगतर हित पाई। आनिछ मोरते साई जगतर हित पाई। जनमे
जनमे अछ हाथ धरा साथी होई जनमे अछ हाथ धरा साथी होई हाथ केबे मोर छाड़िब नाही तुमे हाथ केबे मोर छाड़िब नाही पराण बंधुआ होई आसीछ तुमे मो पाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई मोर बोली कहे जाहा सबूते तुमरी दिया मोर बोली कहे जाहा सबूत तुमरी दिया करुणा सागर प्रभु दीन जनकर साहा करुणा सागर प्रभु दीन जनकर साहा करुणा दानर तुलना नाही तुम करुणा दानर तुलना नाही पराण बंधुआ होई आसीछ तुमे मो पाई पराण बंधुआ होई आसीछ तुमे मो पाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई झरिले आखिरु लुह केमिति सहिब कुह झरिले आखिरु लुह केमिति सहिब कुह झुरी झुरी प्राण पक्षी छाड़ी जीव छार देह झुरी झुरी प्राण पक्षी छाड़ी जीव छार देह ए जीवन जाऊ तुमरी पाई प्रभु ए जीवन जाऊ तुमरी पाई पराण बंधुआ होई आसीछ तुमे मो पाई पराण बंधुआ होई आसीछ तुमे मो पाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई बुझी पारे नाही बोली देइछ तुमे बुझाई। जयगुरु संसार पथे पार्ट 1 chapter 50 the ultimate aim of householders worshipping the Brahma. I got a new birth today. All my learnings and intellect, knowledge of scriptures,
spiritual activities and yogic practice, chanting the penance went down into abyss. I realized that when the power of human can bow down in front of a mere blade of grass, why would that human have ego? In this universe, neither the sinners nor the virtuous, neither the fool nor the learned, neither the dull nor the active deserve to be worshipped or despised. They all are doing their work, being driven by God. What is there to praise or condemn them? The knowledge that I could not acquire even after all my spiritual practices over so long, I achieved that in one day. The knowledge in that God is wholesome, omnipresent, and omnipotent. Hence, the word impossible cannot be used in the realm of all powerful. Due to ignorance and ego, humans look down upon the world as it is a merely tiny earthen plate. Only ignorant people show off their limited knowledge. Otherwise, ego cannot reach the knowledgeable. Brothers, wisdom arrogant Hindus do not claim something as impossible while living in the kingdom of God. The spiritual truth which we are unable to comprehend with a limited knowledge, which our tiny heart is not able to hold, claiming that as impossible or illogical would not make a wise person accept you as wise as well. Rather, if you hear something, you may say either you don't believe it or you don't understand it. But it would be inappropriate to declare something outright impossible. No one has ever reached God via baseless arguments. After so long, I have understood. Tarko pratishtha sutayu vibhinna nana munim matashaya vinaya dharmasya tadvam nihitam gruyam mahajano yana gatasya pantha. Dry arguments are inconclusive. The Vedas offer diverse standpoints. Many sages differ in their point of view. The truth of spiritual principle is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person. Consequently, as the Shastras confirm, one should accept whatever progressive path the Mahajanas, great souls like advocate Jayaguru. जयगुरु टिके बड़ा भी होइगला से एक्चुअली पंच सन्यासी शिष्य आज पढ़ी था से आरंभ होई देखली जो नेशनल कॉलेज पिलाटा को सेटा आरंभ होले से दीपेज नस्ताली से सरी से टॉपिक सरीबनी आनंद दु पेज पढ़िया पसंद एनीवे यदि मां कथि देली किंतु एनीवे ठीक अछि दिन जी चिंता सरीगला जयगुरु हमरो क्लियर सेशन प्रथम डिस्कसन करवा आमर आज संघ सेवक प्रार्थनाकारी पत्र पढ़ावा क्विक समझार से आरंभ कर महाभारत श्लोक श्लोक अर्थ हूँ पर निंदा से कहते पर निंदा कर साधु माने अनुतप्त हुआ दुर्जन माने संतोष लाभ करते अर्थटा यह हूँ जे आम निजक माने चिंता करवा मो मतरे यदि आम पर निंदा करें खुशी होचु कि अनुतप्त होचु आम बुझीपर जे आम साधु कि दुर्जन यदि आम पर निंदा परचर्चा करके आनंद पाचु जाना आम दुर्जन गोष्ठी भुक्त खुशी लगुच आमको महाभारत से कहले दुर्जन माने ही पर निंदा परचर्चा करके संतोष लाभ करती यदि पर निंदा परचर्चा करें आम अनुतप्त होचु हम दुख लगुच जाना आम साधु कि साधु साधुत्व आड़ को अग्रसर हो कहवा कारण यह कारण रिसेंटली मैं लिसनर लास्ट वर्ष खंडे नोटिस करुच्ची भाई माने माँ मैंने जिते भाव विनिमय कर कहते भाई माँ शुणिले अलरेडी आप शुणी जे परनिंदा परिचर्चा कला कनसियस हो जाती दिन लिपे लिखुचु आज परनिंदा परिचर्चा कली कि ना
कहते जे परनिंदा कला बेलू कनसियस हो आगु जोरा अभ्यास पड़ जाइए आम धरी पार परनिंदा प्रचेषा करुँ एवं से धरा पड़ जाऊँगी वी आर रियली मेकिंग प्रोग्रेस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस साधुत्व आड़ को आम आगे चलते यहाँ तार उदाहरण एनिवे तापर से आज मूल डिस्कसन होती प्रार्थना करुचु निजको हीन अधम ये नेगेटिव फिलिंग न आनिकी आम ठाकुर सेवक यही भाव में प्रार्थना कले सुफल मिल से कहते माने तार माने मनस्तत्वविद मान उदाहरण ये एग्जांपल जे केमती प्रेस्क्रिप्शन लिखी रोगी पढ़ीला देखीदेला तार माने रोग नाला कि रोग आरंभ होगा तार डिप्रेशन आरंभ होगा सेमती आम निजक भावा आम सद्गुणर अधिकारी आम ठाकुर सेवक निगमान देव संतान आम तेणु आमर बापर गुण गुड़ाक संतान मैंने आणुचे तेणु ठाकुर गुण गुड़ाक आम भर अच्छी आम जमी पॉजिटिव थॉट नहीं प्रार्थना करवा तार सुफल मिले आम तार नेगेटिव थॉट नहीं आरंभ करिया प्रार्थना जे मो द्वारा किसी हेनी मो अति माने पदम मद ये जन्म किसी हेनी माने एमती कले कहते प्रार्थना फलटा मिल ना ये तार आज मेन डिस्कसन पॉइंट था माने यार प्रति जदि कहीं किसी क्विक क्वेश्चन अच्छी पचारतु ना मोर टे डिस्कसन करिया इच्छा अच्छी अच्छा हो जयगुरु टे आम सम्मिलनी आसूसी सम्मिलनी विषय टे डिस्कसन करिया चाहूँगी बाय द वे फर्स्ट थिंग काले भूली जी महिला पूजा तो आउ महिला पूजा ना सम्मिलनी माने लास्ट महिला पूजा सम्मिलनी पूर्व माँ मान तो कहुई आगु गत वर्ष सम्मिलन कहते आम अलरेडी रिमाइंड कर आउ थे रिमाइंड करुचे समस्ते दया जो माँ मैंने आसवे सम्मिलन को दयाक से जो धला नाली शाढ़ी कहुई सहीटा को आने महिला पूजा आटलिस्ट महिला पूजा पिंधे जब आप एनफ अच्छी सबुदिन पिंध भल कथा कि डेफिनेटली महिला पूजा से धला नाली शाढ़ी पिंधे पैसा गोटे निर्देश था चेष्टा करवा हो सम्मिलन कथा कथा हूँ कौन कि जे केतरा प्रॉब्लम आम रही डिस्कसन करना चाहूँगी सो द्वारा से रिपीट केमती न हुए सम्मिलन आमर कथा हूँ गृहासन संघासन सम्मिलन आसन आप डिस्कसन होती शुणी कि अन्य कौट शुणुवे जे आम सत आसन चित्र आसन आनंदर आसन गृहासन आम ठाकुर अच्छा ठाकुर अच्छा ठाकुर अच्छा यही भावटा दृढ़ हम प्रतिदिन सकाले संध्यारे उपासना कले प्रकृत ठाकुर अच्छा ये कथा मुहर नई अंतर कथा हम ठाकुर अच्छा अर्थ नुहे जो विग्रह रखी से विग्रह ठाकुर न से विग्रह जड़ विग्रह ध्वंस हो नष्ट हो ठाकुर जड़ नुहति ठाकुर चैतन्य स्वरूप सर्वव्याप्त सब जगह अच्छे आम जहाँ कुछ सब से देखुं ठाकुर कहले जे मु मरीगले आ कि देखिपारि जापारि ए धारणा जो मान से निज गुरु को निज भली मूढ़ भावती इनका कौन एक्जाक्ट मन पड़े अज्ञान मन करते ठाकुर सब अच्छे सब जानते सब यही धारणा गृहासन सबुदिन पूजा करी धीरे धीरे अंतर अनुभव करहब प्रकृत ठाकुर अच्छा संघासन संघासन है गुरुंर आसन से गुरु शिष्य गुरु ठाकुर कौन आम कर्ता सर्वमय कर्ता संघरे से गुरु भाव प्रतिष्ठित गुरुंर आदि निर्देश मानिक सब संघे चलिया पड़ो ये व्यवहार करा पड़ो ये विषय में आउ के डिस्कस करना चाहूँगी कारण से आम लैक रही मैंने असुविधा रही है प्रोब्लेम रही है संघ कथा डिस्कसन करना कमेंट सम्मिलन सम्मिलन में ठाकुर आनंदमय विग्रह से आनंद भरपूर ढल ढल आनंद से खाली आमर आनंद नबार अच्छे सेवा करी सेवानंद अनुभव करार सम्मिलन ठाकुर एकदम पूरा डिफरेंट स्कूल से होता अन्य जगह मठ आश्रम ठाकुर देखा गला बेलू अनेक नियम कानून था जिते देखा करहबनी कि सम्मिलन से नियम कानून ना ठाकुर भक्त मैंने आसुले देखा करते जाते उपदेश ग्रहण करते माने पूरा माने अबारित प्रवेश था सम्मिलन ठाकुर पाक निजे कहते सम्मिलन में
आमर प्रथम दिन से करते जहाँ हिसाब निकास करवा मठ आत्म हिसाब निकास करवा तापर आनंद ही आनंद ठाकुर भाषा केवल आनंद लुटि ना कथा आमर प्रोब्लेम होती कौन आम समय आसिक आमर मुंडटा कौन संसार में पड़ी रही आम प्रियजन पाखु आम पिता पाखु आसु आनंद करने जमती गोटे बापर धर 5टा पिला अच्छा किए चाकरी कर झील बाहर शाशु घर जाइए घरे किसी पूजा उत्सव हो समस्ते आसुच्च घर को समय आम से आम वर्ष जाक अलग रहीचु सम्मेलन आम सम्मेलन आसु आनंद करने ठाकुर नहीं आनंद करने प्रोब्लेम कौन होमर ये प्रोब्लेम होमर निज प्रकृति तो आम छाड़ी पारना जेहेतु निज प्रकृति छाड़ी पारना से प्रकृत आनंद उपलब्धि करना कहीं कथा कहूँ विगत केते सम्मेलन लक्ष्य करछि मेन प्रोब्लेम है आमर आहार खाइबापी आम एते लालायित माने एगेन माने मु काहाकू हर्ष करिया चाहूनी कि आमर मेजर प्रोब्लेम गत वर्षर आम जो आसला समीक्षा पूर्व आसूला आम मेन फोकस हूँ खाइबापी यदि खाइबा कमिगला आम सब गला आम जो आम परिवार सहित रही परिवार में निगम परिवार कथा कहूँ से भावटा मन को आसुना परंतु आम गला बेलू गोटे मिठा छुआई कि समोसा गोटे छुआई कि आलू गोटे छुआई मो पछे 4 जन अच्छा टप करके नहीं जी अन्य मैंने पूर्व से धांडा मन रही आमर तो भांगिक खंडे ना असुविधा कौन गला तो सम्मेलन कही धरतु आप जिन खाया चाहूँगी आप पहुँचा खाଇବା जिन सरीगला ताकू नहीं कम्प्लेन करने अपेक्षा से प्रतिज्ञा करूँ मु घर को फेरबी गोटे खाई था 10टा किनिक आनी खाइबी ठाकुर कौन आमको पैसा देना यथेष पैसा देती ओडिशा रे भक्तों अवस्था जहाँ अपेक्षा आम यथेष भल अच्छु ओडिशा भक्त अच्छा मिठा कि खाइबार सुजोग हटुनि सब आम चाहिए प्रतिदिन कि खाई पार छोट छोट जिनस आम कहीं मुंड फिटुचु यहाँ कौन प्रूफ करुचु वर्ष सारा आम केमी चलीचु आम प्रकृति वर्ष सारा कौन रही प्रकृति परिवर्तन है कौन अंगुक आसी चेंज है कौन स्पिरिचुअल उन्नति कौट है जदि आम छोट छोट जिन मुंड पिटिबा सम्मिलित जाकि आनंद अनुभव केमती करवा ताकू नहीं आनंद केमती करवा धरत मुझे गला बेलू समोसा सरीगला ताकू दिए मुंड पिटिली आनंद मत मिल ना बुझुची आहार था नंबर 1 आहार ही माने आहार ही कह उचित नुहे मैं 1 ऑफ देम 4टा कथा कह आहार निद्रा भय मैथुन अंश सामान्य ए तक पशुभी नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभी समाना आम पशु संगे समान यदि आहार निद्रा भय मैथुन पड़िक रहिलु पशु संग्राम समान ठाकुर कहले मनीष हुआ आम जब ये पड़िक रहिलु मनीष हवा केमती मनीष हवा मनीष तो आसुनि आमर यदि आहार पछे पड़िक रहिलु निद्रा पछे भय मैथुन पछे पड़िक रहिलु भयटा जीवा दूर कथा भयटा सहजे जीव ना कहीं जेपर्यंत आम आसक्ति रही से पर्यंत भय रहा आसक्ति मत मिलबनी कि अच्छी चलज कि एनिवे से कथा मैंने डिफरेंट स्टोरी लेकिन समय आसूसी ये प्रोब्लेम गुड़ाक होम से चिंता करवा कहीं प्रोब्लेम हो कौन कले बाहरी आसपार द्वितीय कथा अश्विन भाई आम कहते जस्ट गोटे मिनट पॉइंट आउट करने चाहूँगी जे आहार पर कौन निद्रा अश्विन भाई आम जो मीटिंग थी समीक्षा मीटिंग थी आम आकोमोडेशन हेड सेवा हेड अश्विन भाई से कहले जे आमको आम दे दौ तकिया दौचु कंथा दौचु ये कंकम ये दौचु माने बेडसीट दौचु स्लीपिंग बैग दौचु कंफर्टर दौचु तापर किए आसी कार नहीं कहले सेकेंड डे देखला आउ ना माने कौन माने माँ को दिया कि भाई को दिया
कंथा जो सॉरी माने ब्लैंकेट व्हाटएवर आउट नहीं गला एटा होची काहे कि हमु तो दिया जाई भाई कहले जे डबल पके से मते माने असुविधा होची डबल पके से तो अन्य नहीं आसी केमती हीन प्रवृत्ति भाई माने हीन प्रवृत्ति पशु मान जो कहूँ पशु मैंने जमी टणा उतरा हूँ छोटिया खाद्य मांस खंडे दे पकईदे कुकुर बिले टणा उतरा हे खाया बाघ बालू टणा उतरा हे से प्रवृत्ति हो जाए मनुष्य तो भाव नहीं है सब लेकिन हर्ट करे चाहूना मुझे चाहूँगी समस्ते जा समस्ते आनंद उपलब्धि करवा आम एमती कम करवा आनंद मिलना ना आम आनंद पाइपर ना जो कम पे जाइए असल जिन हरवा जाइए चाष खंडे धरिकी फेर से मिल ना समय होगा तो दयाकोरी चिंता करूँ वर्ष सारा मु कौन कर जाइए मोर खराब गुण गुड़ाक पढ़ाला आज खराब गुण के खराब प्रवृत्ति न बाहर सब सद गुण बाहर मनुष्यत्व प्रकाश पाए जमती आम सब चिंता करें ठाकुर संतान ठाकुर संतान ठाकुर संतान आम भर जमी खराब प्रवृत्ति न आसे खाद्य लोभ कंफर्ट लोभ सब जिन रखी देगा एनएसएम निगम स्मृति मंदिर गेट भितर पशिवा पूर्व आमर ये स्वार्थपरता जमी ठीक रखी गेट पशिवा आमर स्वार्थपरता को छाड़ी निस्वार्थपर भाव भीतर प्रवेश करवा कौन सी कम करवानी जो देखेब आम के स्वार्थपर एमती कौन सी आचरण जिनका न हुए जय गुरु श्रीजा इफ यूर प्रेजेंट start the Prasna Sangha. Jai Bija khilo dhari paro thila tirati sanati dai Bija khilo dhari paro thila tirati समाचाराना हराई देला है समाचाराना हराई देला है सब सुख गला पूरी सब सुख गला पूरी बीजा छिलो Jari paru dhira, nirati pranati hari. Sara jani re, tau dhila dika, dhira choro ja, puni valoko, te aloko dhare, kuari tarati. Bija khilo jari paro thila tirati pranati Tati chana kare chahi deli dore puja samana re piche vasa bhare बंदन करे से कमल जराना लोटी दंडा कोटाकारी जा खिलो जरी पारो दिला तिरति प्राणति ए चारानु जारे कोटि कोई बलिया ए चरणो जाए आशीष गे फूला दर से पर से जरिया से जीते सुख सौभाग्य सीरा विजय खिलो
Jari Parudila Virati Pranati Vari Tumi Kazi Priya Vijakute Kame Puru Gaurava Dibhavasa Kale Dibana Punamo Eida Datale Euchi Anvari Ijagilo Jari Parudila Virati Pranati Vari Tumhe moh bharasa Tumhe priti bhasa Divana pathare Mora chirasa E puja vidire Tuma prema dino Mathare parujari Vijakilo Jari Parudila Virati Pranati Vari Kamala Charanu Padai Devai Kamala Charanu Padai Devai Tabu Sukha Galapuri Tabu Sukha Galapuri Vijakilo Jari Parudila Virati Pranati Vari Virati Pranati Vari. Jayaguru Young Astros. We'll start with attendance and then I'll ask Puja to explain the meaning of the songs we just sang. Aditi? Jayaguru, she's coming. Jayaguru. Aishri? Jayaguru. Jayaguru. Anhik? Jayaguru. Jayaguru. Ansh? Jayaguru. Jayaguru. Anshu? Arnav? Jayaguru. Jayaguru. Aryan? Jayaguru. Jayaguru. Ashita? Jayaguru Ma. Jayaguru. Jamu? Jayaguru. Jayaguru. Divyam? Jayaguru. Divyam. Jayaguru. Timmy? Jayaguru, Timmy is coming. Jayaguru. Jagra? Jayaguru. Jayaguru. Naitik? Jayaguru Ma. Jayaguru. Pratisha? Jayaguru Ma se aji boxini. Jayaguru. Pratyush? Jayaguru Ma. Jayaguru. Sanjay? Jayaguru Ma. Jayaguru. Saraswat? Jayaguru Ma. Jayaguru. Saraswat? Jayaguru. Jayaguru. Bobby? Jayaguru. Jayaguru. Shruti? Jayaguru Ma. Jayaguru. Shreya? Manu? Jayaguru. Jayaguru. Jimmy? Jayaguru. Jayaguru. Simran? Jayaguru Ma. Jayaguru. Shrija? Jayaguru Ma. Jayaguru. Suhani? Jayaguru Ma se Ashchi. Jayaguru. Yukta? Jayaguru Ma. Jayaguru. Is there anyone that came in after I called their name? Okay. Not, Shrija, can you go ahead and explain the meaning of the song you just sang? Jayaguru Ma, sure. Jayaguru.
This pratana is about the deep devotion and emotional surrender to Shishi Thakra, whose lotus feet symbolize purity and divine grace. The tears and emotional turmoil of life are soothed by the divine presence of Shishi Thakra, bringing peace and happiness. The thought of Shishi Thakra and his seva itself is the way to enlightenment. We find spiritual joy and comfort in his devotion, experiencing immense blessings and liberation. Forgetting worldly attachments, we offer our life to Thakra, finding ultimate fulfillment. We offer prayer to Thakra to bless us with his divine presence and guide us to the path of life. Jayaguru. Jayaguru. It's another beautiful song. Many of our songs, it's devotional. It's about that devotion and reminding us again of how lucky we are to have Thakra in our lives, how doing his seva, being close to him, learning more about him, all of that is necessary for us in our spiritual journey. But we're, very lucky to have him guiding us and to have these opportunities to do seva and all of that, so that we can actually progress in these ways. So with that, today we are going to pick up on a discussion started in April. So in April we had a reading that were some excerpts from Guru, which Thakra had written, and back in April we were talking about how we were talking about Sangha and the importance of that, but and he had written about why being around like-minded people and being around enlightened people, how all of that can be really useful for us and in our spiritual path. And in it, he had mentioned three words, three things that are increased by being together in communion with others. And those three words he talked about that are increased by being with like-minded people, being with enlightened people, being in Sangha, sadhusang. He mentioned were Shraddha, Bhakti, and Rasi, which he mentioned were necessary for spiritual path, for our spiritual path. And when we were having that discussion, the question came up of what those three words mean, how they're different, and we have a basic definition of all of these, but the next couple of months, I figured we can go into the definitions of those three words, what those mean in our spiritual journey, and how we've talked about these concepts before, maybe not using necessarily all three of these words, but we're going to do some review. And also, as I know a lot of you do read most of what Thakra has written, and these concepts do come up quite often, and it's just good to have these definitions as you'll encounter them more and more as we talk here, and then I've seen some definitions, some of these concepts will come up as we're reading the Gita as well. Those are coming up soon, so it's good to just have these concepts in mind. With that, we have a short little reading with some definitions of Shraddha. If I can Yukta, can you go ahead and read the passage today? Jayaguru, yes, I can. Jayaguru, Shraddha. Shraddha is a Sanskrit word referring to a concept similar to faith, faith, drive, or purpose. Although it does not have a direct English translation, it describes a type of positive energy that comes from deep within a person, shaping their world and vibe. The term is derived from two Sanskrit roots, Shrat meaning truth, heart, or faithfulness, and Da meaning to direct one's mind toward. Therefore, Shraddha means to retain the truth,
To understand the meaning of faith, one needs to use their intellect to comprehend the truth. Intellect plays a crucial role in retaining the truth, and only then it can be called faith. Therefore, intellect and wisdom are essential in retaining the truth. Furthermore, the act of retaining is associated with emotions. Hence, the word Shraddha is a combination of intellect and emotion. Shraddha is a firm belief in truth and in any person or thing that we hold in high esteem and respect. It is characterized by a feeling devotion and a deep respect for what we believe in. Shraddha embodies a sense of trust and respect. It represents the ultimate goal of a person's life, which is to gain knowledge and guidance from a guru or a mentor who commands our utmost reverence and respect, and whose teachings we consider to be the ultimate truth. In essence, Shraddha is a firm belief in the truth. So Shraddha, faith, is a combination of intellect and emotion. Jayaguru. Jayaguru, thank you for reading that for us. So, before we get into discussion, are there any? Okay. If not, let's start with our discussion from this reading, either what we read here or what you've known before. Let's start with what is Shraddha? What is our definition of Shraddha? Sanji? Jayaguru, Shraddha is positive energy that comes within a person, and it means like having faithfulness and to direct one's mind positively. Jayaguru. Jayaguru. Okay, so most often when we see it, it is translated as faith in English, but it has that. It's not just the word faith because we use that very casually in English. It does have an aspect of a drive to it that is coming from within. That it's a very, it is faith, but it has a bit more weight to it, and we can discuss that as we go along here. So, it talks about here, it's this directing one's mind towards faithfulness, it's having a faithfulness based off of this reading. You might know what other than pure faith, what else, what kind of sense do you get that, so it says there's not a real direct translation. What other aspects go into it that aren't necessarily covered by the word faith, or what aspects of faith, or how do you think of it based off of this definition? Jeet, how does this Shraddha faith seem to be described here? What aspects go into it other than just believing? Jayaguru, can you repeat the question? So when we translate as faith, faith in English generally just means belief. What other aspects of faith are in Shraddha based off of this reading? Jayaguru, I think another aspect that is in Shraddha is to retain the truth, to keep yourself to the concept that you believe. Jayaguru. Right. So it's firmly we're searching for the truth, in this case, ultimate truth in the spiritual journey. And so aligning ourselves with that's different than our casual usage of the English word faith, at least where you can say I have faith in my car's ability to make it to on this amount of gas or anything like that. We use that in that sense. Shraddha is more of that spiritual faithfulness. Okay. So then, if this
we're searching for truth. It's steadfastness to that. It's the drive to pursue that. How do you think we might cultivate this? How do we embody Shraddha? How do we gain this? How do we get in this mindset of having Shraddha? Or other question is, do you feel like you have a lot of this, and how do we improve that? Anhik? Jayaguru, could you repeat the question? How, you can either answer the question, how do you think we could cultivate Shraddha, or how do you feel like, do you have it naturally, or where does that come from within ourselves, or how do we pursue it? Jayaguru, just that intellect and wisdom are really important. I think you could use that, and you also have to have a feeling of devotion and respect. Right. So we can build devotion and respect. It talks about using intellect and emotion in cultivating that feeling. Shilpi, do you feel like that's something, probably for all of us, do you feel like that's something that comes naturally to you, or does that feel like building faith in that way is something that you have to work on? Jayaguru, can you repeat the question? Yeah. So, do you feel like Shraddha, this faith, is that something you feel like, for you personally, does that come naturally, or do you feel like that's something you have to actively work on? Jayaguru, I think it's something you have to work on, because you have to be consistent with it. Like, even if you feel a certain way, like, you have to build up habits to keep like doing it every day. Jayaguru. So you talk about something to work on. So you might have feelings of like overall devotion and faith and all of that, but it's something like maybe like you have to build habits to consistently support that. Do you have any like ideas of habits that would help you build Shraddha, or might keep you kind of focused on that? Sophie, are you there? Yeah, I'm here. Okay. Yeah. So you mentioned habits to cultivate. Are there like any particular ones you can think of? I can think of doing like pratna, like during the day and like evening as well. It's kind of like setting like a specific time for that, so then you can also like do other things and like start your mornings, like also listening to bhajans and stuff before like studying. Jayaguru. Right. So yeah, like a lot of these habits you'll have joining pratna, like either morning, evening, listening to bhajans, having some time set aside to think of these spiritual things can kind of get you into that mindset where it talks about like intellect and emotion, where you can feel that emotion and that connection and work on it and think about it. All of those sorts of daily spiritual practices just keep you in that mindset, because it describes it as a positive energy shaping the world in your life. That can also be thought of as a mindset, as something to pursue in that way. Then continuing on here. So talk about Shraddha, this faith.
being something that benefits us, Thakura said it himself too, is something that benefits us, that we need in our spiritual journey as we move ahead. Here it talks about having faith, so that faith, deep respect for our Guru, in this case Thakura. Why is it important to have this faith in our spiritual journey? Saraswata, why is it important to have faith during our spiritual journey? In our own spiritual journey, even Thakura has said, and the bishop sister, if you just put belief in him, he will then take your hands and take us to Mukti himself. So I feel like faith has like a lot to do with our spiritual journey. Sugar. You're right, yeah. But you mentioned that Thakura does say, if you have that full faith in him, and he said, if you cultivate Shraddha, then that can be all you really need to progress on the spiritual journey, if you fully trust in him in that way. Bobby, what happens if we're going along the spiritual journey? What happens if we don't have full faith in Thakura? How might that affect our spiritual journey? If even if we're joining, if we're following him, what happens if we don't actually have that faith in him? Jayaguru, I think if you don't actually have faith with him, even if you're on the journey, I don't think you'll see the improvement in yourself and working towards becoming an ideal human being. I just think you would have a very stationary growth. Otherwise, if you were to actually have faith in him and believe that he's always by your side and helping you throughout your life and every day, then you would see the growth and be more. You would more so have a motivation to work towards becoming better and see the growth happen. You're right. So, if we don't fully believe in him and what he's telling us, it's hard to something about having that motivation to keep going on the journey and keep doing what he's telling us to do. Part of that is having faith that what he's telling us to do and is going to help us progress, and that he's always with us. And it's not to say, sometimes that's really that's for some of us, and at certain times it might be easier to think of, to remember that he's there with us. At other times it's harder, but it's really easy to lose motivation if that faith isn't there. And just because it isn't there in one moment doesn't mean it won't be there in the next, but it's easier to progress if you believe in what you're doing. So if you think about it in, even outside of your spiritual journey, if you are in school, you have hobbies that you pursue, you sports, play music, and anything like that, if you don't believe in the process of what you're doing, you don't think that the path that you're on is going to get you anywhere, it's really hard to decide to do your homework or practice, playing your instruments, or practice whatever skills you need for certain sports. If you don't have the belief that what you're doing is getting you anywhere, then it's really hard to have motivation to continue on whatever pathway that is. And so same thing goes for our spiritual journey. We're being guided by Thakura. We're following a path that he's telling us to follow. And if we don't have that faith, it gets really hard and demoralizing to continue on that path. And we also don't really, it's harder to see and to look at the world and see the progress that we're making, or to make that progress in the first place without that belief. But if you have it, like Thakura says,
really firmly have worked on that, then he can take us to that enlightenment and bring us to liberation. So one of the important aspects here is drive and motivation. We have that faith, we have that firm belief. We've talked about that, having that kind of unshakable faith, belief in what we're doing and that truth. But drive is also motivation, and drive are also an important part of Shraddha here. So thinking of that, one of the other things you mentioned is it's important also for us to know that Thakur is with us, and that can also motivate us, and that's also part of faith. What ways, Ashrita, how do you remind yourself, or keep faith, reminding yourself that Thakur is always with you? What sort of things make you feel like he's with you up? I think Thakur is with me forever. Yeah, you think about how Thakur is with you forever. Always think of. A lot of you, I see. How do we, or what sorts of things remind you or help you keep faith that Thakur is with you, and help you work on that closeness and keeping that faith? Jayaguru, the puja that I do 2 times a day, every day, definitely helps me keep my connection with Thakur, and also these YA classes help me remember Thakur and learn more about Thakur and how I can stay connected with him, and saying Jayaguru whenever, any time, can also help with the faith in Thakur. Jayaguru. Great. All right. Yeah. So just, setting time aside to do spiritual practices, think of him, learn about him, like we do in these sessions, read about him, and kind of all helps belabor the point that he is a guru, and he's helping us out, and there are various spiritual practices he's telling us to do that are going to help us. So we have that big faith in him. And then also a lot of you do this. And we talked about doing this whenever something's going on, just saying Jayaguru, you feel that connection with Thakur. And you feel him with you, whether you're saying it in times of joy or in times of difficulty. That connection can always increase with saying Jayaguru, things like that. Simran, same question. What are some ways that we keep that connection with Thakur and keep up our faith in him, or grow our faith in him? Grandma, I think chanting his name every time we meet him, and doing more puja, and doing meditation, and a ton of seva. Right. Yeah. So thinking of him, calling his name, saying Jayaguru. Also these practices like meditation, that internal practice which we were talking about a little bit last week, and we'll continue to talk about as we read the Gita. That practice of meditation is looking within and really connect us spiritually, and can, with that connection, we can kind of build our faith in him, build Shraddha, and get us into that mindset, into that zone. And then also seva is something
similar, especially when we're doing seva, thinking of him through his direction. That's another thing that can build that for us. And so with that, we are out of time. So hopefully we have one. Well, hopefully this finds what Shraddha is for us, and we can think about in our day-to-day how we connect with Thakura, how we're doing, how we feel with our faith in him, how we can grow that and pursue that connection day to day. Next time we'll pick up this discussion talking about other aspects of devotion. And today was written by Sarsak. So Sarsak, when you're ready. Jayaguru. Jayaguru. Nobody ever told me how hard it was to have a job in college. Nobody ever told me that after I graduated from high school, I would only have 1 year left of being a teenager. I've never been more stressed in my life than I am in this current moment. And I know I'll be more stressed later, but I feel required to, though. I haven't taken a single day off from work or school, and it's taking a toll on my relationships with other people, with my parents, with my past, and with Thakura. I pray today, knowing that it'll get better, even if it gets worse, a temporary solace in my jam-packed world. I pray to Thakura to guide me. Sometimes I remember a quote I heard on TV. You can't pray to catch the bus and then stroll down the street. You have to pray to catch the bus, run as fast as you can, and then if you don't catch the bus, that was not your bus. But if you don't run, that could have been your bus, and if you don't pray, that could have been your bus. Rejection is Thakura's protection, and even though I've had to carry mountains, Thakura has fed me ambrosia, and I'm grateful every day for that as a reminder of my faith. Jayaguru. Jayaguru. That was a really good Bhapa. Love to learn from that, and it brings back memories from my younger times. Jayaguru, I have Bhapa today. Praying to Sisi Thakura and joy to all Bhakta Bhai Ma, young aspirants. ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ ବି ସମରାଇଜ କରିବି. ସୋ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୁନାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯିବାର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ସେଟା ବଢିଆରେ ପୂରଣ ହେଲା. ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ବି ହେଲା. ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ନେଇକି ମୁଁ ଫେରିଲି. somehow ଦେହ ଏତେ ଭଲ ରହିଲାନି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଆଇ ରିକଭର୍ଡ. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଟା ଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ଗୁଡେ କହିଲି ଓକେ ଆମ୍ ଗୋନା ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ରିଏଲି ଗୁଡ୍ କରିବି. କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣି ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ ହେଲାଣି ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ବିକମିଂ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଡଲ୍ ଫିଲିଂ. should not happen like that, but it is actually like that because I think coming back to the same strife, same struggles of life and same thing. I don't know, I couldn't keep that energy. So I thought ki mu jodi eta share karibi dekhiba, maybe people have the same feeling. I really don't know. Kintu ei gote particular dita jinsa besi affect koruchi is like obviously I'm a doctor, so I work in the field of disease and lot of suffering ta dekhi ki lokamankara bhala lagni actually, and it's been going on for last few years bit more because people got access to health, access to all these medical care and all. Actually been greatly hampered due to the pandemic. So waiting time and care actually honi seta thik time re. So seitar gote impact porchi. Au young people mankara stress and anxiety jinsa ta bi gote seta akhire porchi. And I've been thinking how could I help ठाकुरଙ୍କର ଘରର ଲୋକ ଏତେ ମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିକି ବି ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା କରିପାରୁନୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟା. ଅବିଲି ଜଣେ ଲୋକ ତ କରିପାରିବନି, ଏଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ. ଆଉ ଆମେ ଆଜ ସଂଘ ଗ୍ରୁପ ଆମେ କରିପାରିବା ଓନ୍ଲି. But I think individual member ମାନଙ୍କର ବି ସେଥିରେ କିଛି thought ଆଉ prayer ଅଛି. So ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଟା କହିଲୁ ତାର ଦିଟା with these negative thoughts. ଗୋଟେ ହେଲା କି ନେଗେଟିଭିଟି ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି ଜିନିଷଟା. Although ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି but I never realized କି that's such a strong negative feeling. ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ତୁ ଯଦି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଡର ଚାଲିଯିବ. କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଭଲରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲାକୁ ସନ୍ଦେହଟା ବି ବଢି ଯାଉଛି.
कि सतरे निर्भर करूची ना करूनी ना मु कोनटा करूची से रिफ्लेक्शन has changed actually सेटा मु जानि पाछि. I think you have to go back to the core basic formula first principle को जीवा पड़िबो कि हमको ही विश्वास करिया पड़िबो से निर्भरता आनियार अछि आ बार बार निजु कहियार अछि कि नहीं ठाकुर जोरा प्रथम रु सिकेचन सेटा ही सत आ सेटा ही very true आ simple आ से जिनसरा ड्राइव बैक कला मते पॉइंट एक्चुअली सेटा मु एई संघ सेवक आज सकाळ जेटा पढिली सेटा मु नउची से पॉइंट. सेकेंडली हला कि अन्य मानकर दोष दर्शन आ सेटा को केमती आमे सेटा को केमती शिखि परिबा सेथरु आ फटकिना जनकर जदि दोषटा मन रे आसिला और देखिलु हम तार गुणटा को भाबिया को पड़िबो सेठी गोटे सी सॉल्यूशन देई चंदी ठाकुर से बही है एंड सेटा को मन रे रखिया को पड़िबो. So I think I hope I've taken some positive learning from today's and I'll try to apply and जो भल भावधारा गोटे बढ़िया जिनसरा नै कि आसली I would like to preserve it to my next सम्मेलन experience and I think that's what my homework, that's what I would like to do and try to do over the next few months. आ सेठी मु ठाकुर पाखरे प्रार्थना जणुछि मते शक्ति दियंतु आ रास्ता देखंतु आ बाकी संघर उत्तरोत्तर उन्नति आ ए वर्ष सम्मेलन रो सक्सेस पई हम प्रे करबी. मोर भाव विनय एठी शेष करछि. जय गुरु. आज मोर संघ पाणी आ भाव विनिमय आज माँ जमती कहले से एटा बेसिकली समीक्षार दिन लास्ट वीक पाड़ी नेला परे से भावुली कौन माने बेसिकली वर्ष भितर कौन मोर केते दूर ठाकुरंकर सेवा करि परिछि आ कौन बेसिकली उपदेश पालन करि परिछि टेंशन देखली बेसिकली एई वर्ष आरंभ आगुरी मु मोर थिला गोटे अभ्यास यही थिला कि सब बेले सोया पूर्व टिके स्वाध्याय करी मैंने बही टे पढ़ी तर शुए दिन भितर आउटसाइड सकाल संध्या जो आम प्रार्थना हुए तापर जो बही पढ़ा हुए ठाकुर पाखे छड़ा बाहर किसी पढ़ा चेष्टा करे से ही आसला किंतु ये देखुची वर्ष आरंभ बंद हो थे देखुची से थे बंद है माने तापर पुणी आरंभ करिया बहुत कष्ट हो समय माने किछि ना किछि आसुची जाऊ हो पारुनी ठाकुर प्रार्थना केमिति सेटा पुणी आरंभ करी आज आरंभ कर चेष्टा करी आ गोटे हूँ आम सब ठाकुर माने मान आज भी पढ़ा काली आदिवासी पूजा पढ़ाऊला प्लस सब माँ मान परिचय पत्र भी पढ़ा पढ़ुचे आम सब कही सब माँ मान समय अभाव तेणु सब नाम जप करने जहाँ भी कर सब नाम जप करुली देखुची सेटा सब मन पड़ुनी गोटे जिनिस जो करुच्ची से ठीक मन भारी माने शांत रोचे आ कौन माने काम करिया किसी लगे कौन हो जाए आईटा केमी पुणी करें सब जिते जहाँ भी कम कर जहाँ किसी कर सब ठाकुर नामटा केमती नहीं पारे ठाकुर प्रार्थना कर करनी तुमरी कम आसी संसार को जमी तुम कम ठीक ठाक करें से आशीर्वाद करतु करनी जहाँ करने कथा करनी एतिक रोच. जयगुरु. जयगुरु. ठाकुर पूजा शेष जाऊँगी आप विश्राम घर विजय करेंगे से आपन को मध्याह्न भोग नवेदन कर भक्त मान निमंत्रण कर प्रसाद सेवन करेंगे. आज एकादशी तेणु आज 4टा बेले आपन को विश्राम उठे पुणी भोग कर विश्राम दिज्व काली सका 6:30 बेले नित्य पूजा निमंत्रण कर. Jayaguru, I invite Sri Sri Thakura, Thais, Mas, and young aspirants for the upcoming Puja session on June 9th at 11 a.m. Eastern Time. Jayaguru.
जयगुरु प्रमोद ठाकुर महाराज भक्त भाई यंग एस्पिरेंट्स आसंता रविवार दिन शिल्पी मोर महेश भाई पाई अच्छी आम समस्त तरफ ठाकुर महाराज आपन को भक्त भाई माँ यंग एस्पिरेंट मान समस्त आम निमंत्रण जनाऊँ आपण मैंने समस्त पूजा योगदान करके आमको सेवा सुजोग देवे ठाकुर अमृतवाणी शुणी आमको कृतार्थ करेंगे। जयगुरु। पटना करदेवी। हाँ जयगुरु जयगुरु मोर शिवानी माँ और सार्थक भाई तरफ आज सेवार होता जहाँ किसी जानत अजाणत त्रुटि होती श्री श्री ठाकुर महाराज और भक्त भाई और माँ यंग एस्पिरेंट पाखे क्षमा प्रार्थना जनाऊँ और जो मैंने आज सेवार थे तरफ जदि किसी क्षमा प्रार्थना किसी भूल त्रुटि होती क्षमा प्रार्थना जनाऊँ। जयगुरु। दीनानाथो इहि भिक्षा करे श्री चरणे दीनानाथो इहि भिक्षा करे श्री चरणे तव कथा राखिथिबे मनानि स्मरणे देव तव कथा राखिथिबे मनानि स्मरणे बाहरी की हेला नाही न करी तो जाना बाहर की हेला नाही न करी सोचना करीबी प्रथमे निजा स्वभाव मार्जना देव करीबी प्रथमे निजा स्वभाव मार्जना पर दोष खोजे बुली न धाइब मन पर दोष खोजे बुली न धाइब मन लागिथिबी सदा करी आत्म संशोधन नाथ लगिथिबी सदा करी आत्म संशोधन बचनियारा पेहु रसना संजत बचनियारा पेहु रसना संजत घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व नाथ घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व उचित भाषणी नहु किछि अंतराय उचित भाषणी नहु किछि अंतराय यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय प्रभु यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय निरलस भावे तव आदेश पालन निरलस भावे तव आदेश पालन
କରି ଯିବି ହେଉ ତାହି ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ପ୍ରଭୁ କରି ଯିବି ହେଉ ତାହି ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ তব পদে মন। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 জয়
जयगुरु भाई माँ मैंने मेसेज पठेली दिनलिपि आज सका देखुली काली रात रिपोर्ट करने कथा बहुत लेट है गोटे कम करू करू सो आज काउंट करी मोर 48 फिलअप कर गुड न्यूज इज 38 कर फुल मंथ 31 days. So 38 out of 40. That's a great number. पूरा मास कर नाम कर दूसरी क्विकली जो पूरा मास कर अनूप भाई, अश्विन भाई, भक्तिमा, विश्वजीत बेहरा भाई, ब्रजेंद्र भाई, वृंदावन भाई, दीप्तिमा, गुरदास भाई, ज्ञान भाई, कल्पना मा, दीक्षिता मा, महेश भाई, नीलू मा, पद्मा मा, पल्लविता मा, पल्लवी मा, प्रभाकर भाई, प्रणवेश भाई, प्रियंवता मा, रमा भाई, रश्मि पंडा मा, रश्मि चौधरी मा, संजीत भाई, सार्थक भाई, सस्मिता मा, शिवानी द्विवेदी मा, स्मिता बाई मा, स्मिता राय मा, सुभाषिष भाई, सुब्रत भाई, सुप्रीत भाई, सुश्री मा, स्वप्नेश्वर भाई, श्वेता मा, ठाकुर दास भाई, ठाकुर प्रसाद भाई, उषा मा, भक्त भाई, वेदमती मा. Thank you all. It's a long list, but that's a good sign. That's not my share question. खाली गोटे कमेंट मोर अच्छी कारण मझे मझे चेक करछि केते जण केते करछंती. By the way, I don't have access to your दिनोली पे अपन कोन फिल अप करछन सेरा तापे मोर एक्सेस नाही. Only somebody sends to me and I yes माले पूछ माले all I can see is केते दिन करछन मास भीतर आपण. तो मझे मझे चेक करछि देखुछि माने भाई माने रही जाउछन माने 11 तारिख हे जानी 2 दिन 3 दिन करछंती 20 तारिख हे जानी 8-9 दिन करछंती. ठीक है सबुदिन पर चेष्टा करु मेक इट ए हैबिट
जेटा गोटे जमी सबुदिन सकाल उठी दांत घसिया खाइबा गाधेबा चलती पूजा चलती से हाबिट कर दिंतु सबुदिन करंतु। आ द्वितीय कथा हूँ जे सेकेंड स्टेप हूँ जे परिवर्तन परनिंदा परचर्चा केमती जीरो करी जहाँ गोटे गोटे धरतु गोटे धरतु ये जिनसा मु पूरा 100% सक्सेस हम टू बी ऑनेस्ट मोर हो पार नहीं मुझे तो अनेक राजनीति कर सका उठिया मोर हो पार नहीं गोटे जिन पारनी चेष्टा चेष्टा कर चलवा एनिवे आ कौन मोर आउ किसी नहीं निश्चित है कि अच्छी हाँ भाई जयगुरु कहता है आमर जनरल बॉडी मीटिंग हम सम्मेलन प्रथम दिन से गोटे मेसेज पठाई जनरल बॉडी जी किसी थार किसी थाए एजेंडा किसी डिस्कसन करने को मत जनइबे से अनुसार से आड करूँ आमर लिस्ट ऑफ जो डिस्कस टॉपिक डिस्कसन हम जनरल बॉडी सम्मेलन प्रथम दिन से हाँ आउ तो किसी ना संघ पूजा आमर हम ना ये जून मसरे आमर 29th शनिवार 30th आमर हूँ सेटा हम ना तापर तो सम्मेलन हम जुलाई 3, 4, 5 आ 7 तारिख तो सम्मेलन आज्ञा कहतु 4, 5, 6 भाई हाँ हाँ आज्ञा 4, 5, 6 7 तारिख जो अच्छे आम रविवार से संघ पूजा हेनी तेणु 2टा संघ पूजा हो ना गोटे है जून 30th आ गोटे हूँ जुलाई 7th ये 2टा संघ पूजा हम ना पूर्व आज यूजुअल कंटिन्यू कर से अनुसार हेनी कारण हूँ आमर क्लास पूजा आरंभ हम फ्राइडे दिन 28 तारिख जून 28 रे 3टा मंडल आमर ये बर्तमान 3टा मंडल क्लास पूजा आरंभ हो 28 तारिख दिन आरंभ हो फ्राइडे रू सर से रविवार दिन तेणु से क्लास पूजा चलती तेणु क्लास पूजा संघ पूजा एकात्र हो पार ना जहाँफल संघ पूजा से गोटे आसन आमर ये कारण जो तेणु आम जो नुआ घर करा से उद्देश्य जहाँफल कि अन्य घर से घरे आम क्लास पूजा हो पार जो अन्य आक्टिविटी चली सो से उद्देश्य नुआ घर तैयारी चलती मान डिस्कसन चलती आज्ञा गोटे कथा से षोड़श पूजार गिफ्ट लिस्ट पठेदेले भला हाँ हाँ इसलिए मुझे कह जाऊँगी हाँ जदि कहार किसी आमर जो सेवा मुख्य अच्छा जदि कहार किसी थाए सेमतिया गिफ्ट आइटम आड करने लिस्ट आड करने को जनइले भल जहाँफल कि दिस द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन गिफ्ट लिस्ट तेणु जो मैंने चाहते कि गिफ्ट हो पार तो आपंकर जो मुख्य हिसाब से चाहते कि अच्छी सेमती आइटम सेटा को से लिस्ट आड कर आमर जो स्टैंडर्ड जिनस जहाँ अच्छे से तो रखा एज यूजुअल सेटा को पब्लिश कर चेष्टा करूँ मे बी अनदर 7 to 10 days भितर पठेबू हाँ भाई जयगुरु आज्ञा मु पल्लवी तमा कहूँ मोर टिके कहयार अछि वाईए एक्टिविटी विषय कहते ना जयगुरु जयगुरु भाई जयगुरु समस्त को आमर आज वाईए एक्टिविटी रो जो गोटे कॉल हम 8टा बेले ईस्टर्न रे टिके जो माने पाले जो माने सेवा नै छथि से माने टिके पिल्ला मान को जणैबे आउ गोटे जिनस कहयार थिला जदि अडल्ट माने सेवा नबा को चाहथिबे आई थिंक दे जस्ट जणे कि 2 जण अडल्ट साइन अप करछथि तली सेवा नेबे मे बी मोस्ट प्रोबब्ली गोटे गोटे घंटार वाई एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन रहिबा जयगुरु भाई माने टिके विषय गोटे माने फ्यू सेकेंड्स जे आगु कहली जे सम्मेलन सेवा नंद सेवा करके आनंद पाइबा सेटा टिके समस्ते मन रखु कि जो मैंने सम्मेलन आसुँच किसी ना किसी सेवा ने खाली सम्मेलन देखा आसवानी शुणा आसवानी सागे सेवार इनवल्व केमती रहा किसी ना किसी आटलिस्ट गोटे सेवा नि समस्त के सेवा नि सेवार आनंद अनुभव करूँ प्रकृत ठाकुर को अनुभव करेंगे से ठीक ठीक सेवा कर पारे ठाकुर अच्छा ये विषय निश्चित भाव जोड़ हम आप आज्ञा हाँ एबे आउट कथा भी आमर ए आसन मध्य सब पेंटिंग चली सब वाल सब पेंटिंग हो चली स्टिल इन प्रोग्रेस असन लीड कर
आम जो अनाउंसमेंट सब आम लगुचे वाल रे देखिए वर्ष लगेगा नहीं किसी माने स्टिक करवा नहीं जैसे वाल रे जहाँ पर कि जो माने पेंट रे डैमेज ना हो सो टेस्ट करवा जाए हमको सेटा टिके माने क्वेश्चन रहे पड़े से का मे बी ऑल्सो इफ एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड यू कैन यू नो शेयर से अपन सब कहले हमर पेंटिंग सरीज पे कमिंग वीक रे वी शुड रैप इट अप अपन तो सब कहले जय आज्ञा ओके जय गुरु अटेंडेंस जीवा ओके अमिताभ भाई हाँ कहतु भाई सॉरी किंतु से जो रेड एज कौन से धला रेड कलर जो साड़ी पिंधियो कहते महिला पूजा रे सेटा मो पाखे नाही हमरो किछि एक्स्ट्रा अछि ना कि आछंती आनी हबो यदि कही कहे नहीं आसवे कि जानती विश्व विश्व जाइछन्ती कि विश्व में पहले मगे बोल देखि क्या अंजन आस्ते मु जानि कोन विश्व जाइछन्ती इंडिया ताका तो मगे ओके कि जानि ताले कोर्डिनेट करियो पड़ियो यदि ठाकुर अपन कथा हे नल सेटा को संगरे यदि से आनी परिबे हां ठीक अछि हां हां ओके विल गो टू अटेंडेंस अमिताभ भाई जय गुरु भाई जय गुरु पद्मिनी माँ जय गुरु भाई जय गुरु अंजना माँ भाई जय गुरु माँ जय गुरु अनूप भाई जय गुरु श्वेता माँ जय गुरु भाई जय गुरु अश्विनी भाई जय गुरु संगमित्रा माँ जय गुरु भाई जय गुरु बाणी माँ जय गुरु भाई जय गुरु बरदा भाई जय गुरु सोनिया माँ मैं जय गुरु बिजु भाई अच्छा विजय भाई सुमी माँ भाई ट्रैवल कर ओके विनय भाई जय गुरु अरुमा जय गुरु भाई जय गुरु विश्वजीत बेहरा भाई जय गुरु विश्वरंजन भाई जय गुरु लिपिका माँ आज्ञा जय गुरु ब्रज भाई